सानाम कोगे जोहार इन डॉक्टर सुबोध हांसदा पश्चिम बांगला पनत सेमलेद रेनी मारते सुत्रेद आदि दुख साला सदरिदें पश्चिम बांगला पनत सेमलेद पाहाटा खन और इन पाहाटा खन बंगा तालायना हालेगे आबोई मारे मंत्री उपेन किस्कु गमके ओना लगी आड़ी काहि दुख इन सदरेदा लाहारेगे जत हर दुख बन सदर कदा इन दुख इन सदर कदा मेनखान नोआ भिडियो तालाते नासिना आबोई मारे मंत्री चेत कोई कामी लेदा ओना हो दिसम हर के इन उहेर लगी दो कना सारिगे उपेन किस्कु गमके दो नोआ भारत दिसम रेना इतिहास रे उनिया नितुम जायजुग सोना अक्षरते ऑल ताहेना खाली मिट्टांग नेता लेकाते दो बांग मिट्टांग सावता सुसरिया लेकाते मिन हर मानमी दरदिये पार्सी दरदिये सावता दुलारिया लेकाते जायजुग दिसम हर को उड़हैया चेदा को उयहरिया ओना कोगे मिद बार कथाñ लई ताबोना भारत दिसम रे आयमा राजनीतिविद को हेज अकाना आयमा सावता सुसरिया को हेज अकाना धरती ना नियम लेकाते गे जानाम लेन खान दो गुजु हुयुआ मेनखान मानमी लेकाते 3 दिन बांचाम ताहेना ओना दो निर्भर आम तीन भागेम कामी कदा बाड़ाय गया बन जीवित ताहेना कामी तेद गे मानमी दो बांग तो उपेन किस्कु गमके दो नोंकान किछुई कामी कदा जहाँ खातिर ते उनिया होयतो हरमो तेहेñ नोआ धरती धुली धरती खन छान एना मेनखान आया कामी तेद दो जाजिल मान नोआ दिसम रे ताहेन ताया खाटो माछाते नोआ बन लई दाड़ेया उपेन किस्कु गमके दो भारत दिसम रेना राजनैतिक इतिहास रे 1977 साल खन 2011 साल हाबी मिद लेतार इरेल बार भोट रे जितेव कनाय और लई लेखान दो 39 बछर आज दोय ताहे कना विधायक ओना तालारे पेया टार्म दो मंत्री होय ताहे कना आदो उनिया कामी कासनी जुदी बन लैया मिट्टांग बारिया भिडियो ते जतो बांग लई चाबा ताया एनते रहो जहाँ जहाँ को बांग लई लेखान बांग गानोआ उनकाना गे मिद बार नोडे सदरेदा अब जतो हर के बन बाडाया सान्ताड़ा जानाम पार्सी सान्ताड़ी भारत ना संविधान रे 22 दिसंबर 2003 साल सेलेदना मेनखान ओना मारांग रे जहाँ कामी को उपेन बाबुई कामी ले ताबोना ओना कामी होरा मिद बारिं लई ताबोना आदि हर के आदि रकम को लई बड़ा काट रहो नोआ तो 3 हर को बड़ाय ताहे जे पश्चिम बांगला सेमलेद 1967 साल खन मिद लेतारे लड़हई अगुईदा लड़हई ते मिट्टांग जायगा रे सेटेरनाय आदो नय उपेन किस्कु गमकेया गड़ सपहद ते प्रथम किन्तु भारत रेना संसद रे सान्ताड़ी पार्सी शिड्यूलेना मिद कथाते बन लई दाड़ेया चेदा से ओना संसद धारी सान्ताड़ी पार्सी सेटर चोना कामी होरा दो उपेन किस्कु गमकेया ती तेगे सात सागुन लेना चेद लेका पश्चिम बांगला पनत सेमलेद जखन अलचिकी स्वीकृति अदै तायम सिखनेत बांग हेबोग कान ताहे ओना लगित ते सान्ताड़ी पार्सी संविधान रे सेलेर चोना जहाँ लड़हई एहब केदा ओना लड़हई रे चेलका गड़ो एम केदा उपेन किस्कु गमके खाली नेल ताबन पे जेहेतु हुडिंग माछा भिडियो रे नोआ कोनी लईदा ओनाते बुटे कथा तेगिन लईदा प्रथम पश्चिम बांगला विधानसभा रे बिल आकाते उपेन किस्कु गमके गे नोआ सान्ताड़ी पार्सी 8 शिड्यूल मा नोआ बिले पास चलदा सर्वदलीय बिल लेकाते 1 अगस्त 2000 साल रे ओना मानांग रे 1999 साल ना लोकसभा निर्वाचन रे बाम फ्रंटा निर्वाचन इस्ताहार रे सेलेर चलदाय जे सावताली भाषा के संविधानेर 8म तफसिले अंतर्भुक्त करते हबे नोआ तथ्य कोदो आबो नित हो इंटरनेट रे बन नाम दाड़ेया आदो ओने जे सान्ताड़ कोआ मिट्टांग दाबी हाताहे कना सान्ताड़ी पार्सी 8 शिड्यूल हुयुआ ओना बन खोज कान थाय ओना मिट्टांग राजनैतिक मर्यादा उपेन किस्कु गमके एमा ताहे आय चेलकाते एमा ताहे आय ओना दो बन बाडाय गया जे उनी नोआ दो नोंकाते एम केदा जे निर्वाचन इस्ताहार लेफ्ट फ्रंटा जहाँ इलेक्शन मैनिफेस्टो ओनारे ओनाय राकाब हचो केदा मिट्टांग दाबी लेकाते खान गे सान्ताड़ा मिट्टांग जेता दाबी उन दो सारा पश्चिम बंग जनगणा दाबी लेकाते
ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱮᱜᱮ 1 আগস্ট 2000 সাল ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱞ ᱫᱚ পাস এনা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা রে। আর ওনা বিল পশ্চিম বাংলা রেন সানাম রাজনৈতিক দল রেন এমএলএ কোয়াক প্রতিনিধি দল মিদটাং উনক্তনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেনেক উপপ্রধানমন্ত্রী এলকে আদবানি গমকে ঠেন ওনা 22 আগস্ট 2000 সাল রে ওনা অঁडे এম হটো চাল হটো কাদায়। ওনা ছবি কো আপে পে ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ উনি চেদে চিকা কেদা 2003 সাল রেনা 20 ডিসেম্বর ভারত দিশম রেন সানাম আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী কো হওয়াত কো তাহে আয় উনক্তরি প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। উনি সাও আকো কো গালমারাও লেদা পশ্চিমবঙ্গ সরকার পক্ষ খন দো সেন লেনা উপেন কিসকু গমকে আর এটা এটা পনত রেন আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী কো সেন লেনা। অঁडे একমাত্র উপেন কিসকু গমকে গে আদি জোরালো মিদটাং দাবি দহ লায় যে সাঁওতালি ভাষাকে 8 শিডিউল করতে হবে। এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার নয়া বিধানসভা রে নয়া বিলে পাস চো কেদা। ওনা দো তাহে কানা তারিখ দো 20 ডিসেম্বর 2003 সাল। ইনে তায়ম 22 ডিসেম্বর 2003 সাল আয়া শাহী জুহিতে আয়া সাপড়াওতে 3 হড়া মিদটাং প্রতিনিধি দল উনক্তনি প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সাও অঁडे ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ 22 ডিসেম্বর 2003। অঁᱰᱮ পশ্চিম বাংলা পনᱚᱛ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱩᱠᱷᱤᱨᱟᱢ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ, ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱥᱩᱵᱳধ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ, ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱨূপᱪᱟঁᱫ মুর্মু এমপি, ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ অলোকেশ দাস এমপি, ডক্টর রামচন্দ্র ডোম এমপি আর বাসুদেব আচারিয়া এমপি। বাসুদেব আচারিয়া গমকিয়া আয়ুতে নোয়া 3 হড়া টিম উনক্তনিক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সাও কো দুড়ুব লেনা সংসদ ভবন রেগে যাহা প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস মেনা অঁडे কো দুড়ুব লেনা এবং অঁडे গালমারাও তালাতে নোয়া কো গোটা কেদা যে সান্তাড়ি 8 শিডিউল হুᱭᱩᱜᱼᱟ। 12:45 মিনিট রে গালমারাও কো এহব লেদা, 12:59 মিনিট রে গালমারাও দো চাবায়না। 14 মিনিট গালমারাও রে ঠাড়ো গোটা লেনা সান্তাড়ি পার্সি সংবিধান রে সেলেদोगा। যেহেতু কথা তো তাহে কানা বুড়ো মতো को সেলেদা মেনখান তায়ম তো সরকার নোয়া আলেয়া ডেলিগেট সাও গালমারাও তায়ম আকোয়া না সিদ্ধান্ত को অদল বদল কেদা এবং আদো 4:15 রে ইনে হিলোগ গে 22 ডিসেম্বর হিলোগ গে মিদটাং বিল को আগু কেদা। ওনা না nyutum do tahe kana 100 কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2003। আদো নোয়া বিল লোকসভা রে 4:15 রে আগু কেদায় এলকে আদবানি গমকে যাহাই দো উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হো। তো ওনা বিল 338 ভোটতে অঁडे জিতকেরেনা কাতে সান্তাড়ি পার্সি সংবিধান রে সেলেদেনা। আর 23 ডিসেম্বর ওনা বিল দো রাজ্যসভা রে পাসেনা আর 7 জানুয়ারি ওনা বিল দো রাষ্ট্রপতি সইয়ে দেয়। উনি দয় তাহে কানা এপিজে আব্দুল কালাম 7 জানুয়ারি ওনা বিলে সই কেদ খান ওনা দো অ্যাক্ট রে উচেড়েনা। মানে 100 কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2003 যখন কে রাষ্ট্রপতি সইয়ে দেয় হইনা 92nd কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2003। ননকাতে সান্তাড়ি পার্সি সংবিধান রে সেলেদেনা। মেনখান নডে উপেন বাবুয়া মানে গড় বাং তাহেন খান নোয়া দো বাং হুই কোয়া। চেদা সে 1979 সাল রে যখন পশ্চিম বাংলা সরকার অলচিকি লিপি না স্বীকৃতি এম দেয় উনহো কিন্তু আবুই শম্ভু মান্ডি আর উপেন কিসকু গমকে বামফ্রন্ট সরকার কিন বুঝেও দাঁড়িয়ে দে তাহে যে সান্তাড়া নোয়া চিকি দো একাল বাতাও দরকার। নোয়া বেগর সান্তাড়ি অলক বাং গানোগᱼᱟ। চেদা সে সান্তাড়ি পার্সি রেনা সানাম লেকান ধ্বনি ওনা সে সাউন্ড বাং পুষ্টিয়া এটা কোনো চিকিতে। আদো নোনা সাও সাওতে উপেন বাবু যাহা কো কামি কাত তাবনা খাটো মাছাতে লেই তাবনা উনি পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে তেয়ার লেদা ওনা দো 80 দশক রে। তারপরে ওনা এলাকারে রায়পুর ব্লক মহাবিদ্যালয়, তারপর হলুদকানি বিশ্বমুন্ডা মেমোরিয়াল কলেজ সাও সাওতে আয়মা স্কুল को উনি তিতে তেয়ার লায়। এবং আর মিদটাং মারাং কামি ভারত দিশম রেনা
সুযোগ তাহে সত্ত্বেও এটাᱜ রাজ্য করে দो একলব্য স্কুল তাহে কানা আবু পশ্চিम বাংলা রে বাং তাহে কানা মেনখাन উপেন বাবু যখন মন্ত্রী তাহে কানাय ওনা একলব্য স্কুল को हाब दुदा 2001 खन 2006 हाबिज दो उपেন किस्कु गमके ताहे कानाय ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टार इनचार्ज उन अक्तो के उनी नोआ कोय कामी लेत ताहे और 1991 साल रे जखन मंत्री ना उन समय के जहाँ पुथी को छापा चल आया दफ्तर खन ओना को हुयुग काना 101 काहिनी प्राय 300 पृष्ठा ना बोई इने तायम छापा चलदा साय सेरमा ना अनड़हे कई पे साय सेरमा ना अनड़हे ताहे काना 300 पृष्ठा लेका और 101 काहिनी को ताहे काना झतो कोते 900 पृष्ठा लेका बांग्ला अनुवाद समेत नवा कामी को कामी लेदा सावते लोकरंजन शाखा हो झिज चलेत कोआ सानताड़ी एनेज सेरिंग को जाते चर्चा मा गुरीजन सम्बर्धना ना एतो हो आबो उपেন किस्कु गमकेया तितेगे तो नवा खाटो माछा भिडियो रे नवा नवा कथा को लय सर के ताबोना आर हो आदि आयमा गोटांग कामी सुसेर का ताबोना उपেন किस्कु गमके ओना तायम दाराम ना भिडियो रे आरो पे नेल ताबोना मा सानाम कोगे जोहार।